салом алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Ди Mobile. имрӯз дида мебарем нархҳои смартфонҳоро дар шаҳри Москва. Якуми смартфони мо ин Samsung Galaxy A03 Core мебошад бо памяти 232. Процессораш бошад Unisoc ном дорад ва нархи ин смартфон 7500 рубл меистад. Батареяш ба 5000 мАч мебошад. Дигар смартфон бошад ин Samsung Galaxy A12 мебошад ки ин бо памяти 32 ГБ. Процессораш Exynos 850 ном дорад. нархи ин смартфон 9000 рубл меистад. Батареяш ба 5000 мАч. дигар смартфон бошад ин Galaxy A22. ин бо памяти 464 ГБ мебошад. нархаш 15500 рубл меистад. процессораш Helio G80 мебошад. дигар смартфон бошад ин Galaxy M22. ин бо памяти 4x128 ва процессораш бошад Helio G80 мебошад. нархи ин смартфон 16500 рубл меистад. батареяш ба 5000 мАч. дигар смартфон бошад ин Galaxy A32 бо памяти 4x64. ин процессори ин смартфон Helio G80 мебошад. нархи ин смартфон 18000 рубл меистад. батареяш ба 5000 мАч. дигар смартфони мо бошад ин Galaxy A52 мебошад ки ин бо памяти 4x128 ГБ. процессори ин смартфон Snapdragon 720G мебошад. батареяш ба 4500 мАч мебошад. нархаш 27500 рубл меистад. дигар смартфон бошад ин Galaxy S10 мебошад ки ин бо памяти 8x128 ГБ. процессораш Exynos 9820 ном дорад. нархаш 42000 рубл меистад. дигар смартфон бошад ин Galaxy S21 мебошад ки ин бо памяти 8x256 ГБ. нархи ин смартфон 55000 рубл меистад. процессораш бошад Exynos 2100 мебошад. дигар смартфон бошад ин Galaxy S20 FE мебошад ки ин памяти ин смартфон 6x128 ГБ. процессораш Snapdragon 865 мебошад. батареяш ба 4500 мАч. мегузорим ба флагмани Samsung ин Galaxy S22 Ultra мебошад ки памяташ 12 ва 256 ГБ. процессораш Exynos 2200 мебошад. батареяш ба 5000 мАч. нархаш 125000 рубл меистад. дигар смартфон бошад ин Galaxy S22 Plus мебошад ки бо памяти 8x128. процессораш Exynos 2200 мебошад. батареяш ба 4500 мАч. нархаш 95000 рубл меистад. дигар смартфон ин Galaxy S22 памяташ 8x128 ГБ. процессораш Exynos 2200. батареяш ба 3700 мАч. нархаш 80000 рубл меистад. фарқияти ин се смартфонҳо дар размераш ва дар батареяш мебошад. мегузарем ба смартфонҳои Realme. якум смартфон ин Realme 8 Pro мебошад ки бо памяти 6x128 ГБ. процессораш Snapdragon 720G мебошад. батареяш ба 4500 мАч. нархаш 26000 рубл меистад. дигар смартфон ин Realme C25s мебошад. памяташ 4x128 ГБ. процессораш Helio G85 мебошад. батареяш ба 6000 мАч. нархаш 16000 рубл меистад. дигар смартфон ин Realme C11 мебошад ки памяташ 232 ГБ. процессораш Cortex A55 мебошад. батареяш ба 5000 мАч. нархаш 8000 рубл меистад. мегузарим ба смартфонҳои Xiaomi ин Redmi 9C мебошад ки бо NFC. памяти ин смартфон 232 ГБ. процессораш Helio G35 мебошад.
این با باتری 5000 میلی آمپر است. نرخ این سمارتفون 10000 روبل می ایستد. دیگر سمارتفون باشد این ردمی 10 می باشد که با پامتی 4x128 پروسسورش Helio G88 می باشد. نرخ این سمارتفون 19000 روبل می ایستد. دیگر سمارتفون باشد این ردمی نوت 8 پامتش 4x64 گیگابایت. پروسسورش Helio G85 می باشد. باتریش با 4000 میلی آمپر است. نرخ این سمارتفون 16000 روبل می ایستد. دیگر سمارتفون باشد این Xiaomi 11 Lite با 5G پامتش 8x128 گیگابایت. پروسسورش Snapdragon 778G می باشد. باتریش 4250 میلی آمپر است می باشد. نرخ این سمارتفون 26000 روبل می ایستد. دیگر سمارتفون ردمی نوت 10 پرو می باشد که پامتش 8x128 گیگابایت. پروسسورش Snapdragon 732G می باشد. باتریش با 5000 میلی آمپر است. نرخ این سمارتفون 28000 روبل می ایستد. دیگر سمارتفون باشد این ردمی نوت تی می باشد. پامتش 4x64 پروسسورش Snapdragon 862 می باشد. باتریش با 6000 میلی آمپر است. نرخ این سمارتفون باشد 15000 روبل می ایستد. دیگر سمارتفون باشد این ردمی 9 آ می باشد. این پامتش 2x32 پروسسورش Helio G25 می باشد. باتریش با 5000 میلی آمپر است. نرخ این سمارتفون 8000 روبل می ایستد. میگذاریم به سمارتفون های ویو. این ویو Y53s می باشد. پامتش 6x128 گیگابایت. پروسسورش Helio G80. باتریش با 5000 میلی آمپر است. نرخ این سمارتفون 19000 روبل می ایستد. دیگر سمارتفون باشد این ویو Y31 می باشد. این پامتش 4x64 پروسسورش Snapdragon 862 باتریش با 5000 میلی آمپر است می باشد. نرخ سمارتفون 14000 روبل می ایستد. دیگر سمارتفون باشد این ویو Y21 پامتش با 4x64 پروسسورش Dimensity 800 Y می باشد. باتریش 4000 میلی آمپر است. نرخ این سمارتفون 13000 روبل می ایستد. دیگر سمارتفون باشد این Oppo 74 می باشد که پامتش 4x128 پروسسورش Snapdragon 662. نرخ این سمارتفون 20000 روبل می ایستد. باتریش به 5000 میلی آمپر است. دوستان اینها بود نرخ‌های سال 2022. به کانال ابونه شدن را فراموش نمی‌کنیم. خیر تا دیگر ویدیوهای نو.